गांटा मारदे कि डाकी देल शुईथुनु आम शांति टे शुईते दे पाइलनि आसिक तुम ना घंटा ठिया ना ना तू कहूनु माने इच्छा है साढ़े 10टा बेले मेसेज ये सब फीस्ट मिस्ट मद खा दे गया हेले कॉल करने 11टा बेले कॉल करने से सारा हो जी रागी है जी हेलो मुझे टी बुझे दे के आइला मेसेज कर दे कि वीडियो कॉल कर दे के सोई छी आ लगा कोई था गाड़ी मरे दे बात सही घंटे है आमको ठिया कर मुह को देख भाई आउच देखिए चला चला पुण्य चला भाई आपनकर जो मुखटा एत सुंदर करने कहला कि माने मु जाउती बाबू चरम बाबू जा पैसा इनकम हो तो खाई देबी देबी भाई पुणे एट तो रूम जाए सप गोटे नहीं आस आ भाई जड़ा तेल ना नड़िया तेल आप काम चला देवे कहतु कौ तेलटा है आप न काटियो से व्यवस्था करदेमु बर्तमान आम पैसा दरकार भाई जो बाटे इनकम हम दरकार इनकम है मटर भी हाँ पूरे दिन टे कौटी मुझे जानी पारनी ना ना तुम आमको कौन भाविल फाइनल को हम कोन माने एई उटे बादाम मुको नै कि जैतनु नै कि पड़ाजू ओरियो बिस्कुट को बिस्कुट ओरियो ओरियो की कर जाना खाइन दबो तो न खाउ हां ता नन्ना आई दिने नाइ साथे ता नन्ना आई दिने तार राइ चाते का बेले देखाउ छी रोने का बेले देखाउ छी जा इनकम करते के दिला हे 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 क्या चला लानते सान सान भाई पड़े बड़ है चल चल सुधुरी भाई देखुच भांडे छुआ डोरटा बंद कर पुणी दे आइलु कोडी गंडी ओरे ताइचो कोडी बाला छड़े ताइचो भाई हेलो एक्सक्यूज मी ये देख तोल तो लेट देख केते डिस्प्ले लगे हां मैं भाई देखे मुनी ता कोन की आउ जे देखन दिए साला गांडी मोरा ना ना कोन ता मुहटा देख दिए के साला रेप कर दे गांडी मोरा को करिए कोन जो तो दुनिया जन ना गांडी मोरा थांती जग्ग तो गांडी मोरा हां से हो जे ये माने जोटी स्वार्थ सटी हेमंत राउत स्वार्थ सरी गला माने तू किया ना हे भाई ए सीनटा पड़थिला आउ का तर मोतर पड़िया देखन तू हमें आसी वर्तमान पहुंची गलो भद्रक भाई एसी रे तो बसती बस टिके एसी के देखि भाई तमे त के एसी रे बसती हो सामने पप्पा दुकान होती पप्पा दुकान होती जिबा जे ताकर कोन डिस्प्ले नगई जंती ना तमर अछि लगे देखे हो देख घर ऊपर डिस्प्ले हां टी आ तळे उडे हैप्पी दिवाली ना तळे उडे नाही की तळे उडे बोर्ड लगै छी तादेर सारपी तीनटा 12 6टा बर्तमान में आसिलु बाला मु लाइट देख बारे ड्राइवर ना ड्राइवर मोर गुटे पेल्ट लगै कहबो देखो मु चलौ छी हलो छी पूरा डिसाइड कर मास्टर फास्टर किए दबो बुढ़ा घंटा गाड़ी तमे दबो ना घंटा गाड़ी मु त यात्रा टिकट तो का करलोनी कोन मु त दुकान पाखु जिमि गुटे गुटे भलो जिंस अरे भाई की कहानी देखो ना ता दुकान दियो हम जिमुन मु आबा जिमिनी ना ना से सब बहाना करो ए चोरी ने गुटे देखो देख पप्पू भाई रो ए देखो आंट ए देख के एटा पप्पू भाई टोटल अमाउंट 13000 माने आज पर्यंत खाइछु ता दुकान खोला उतरु दुकान खोलिला बखर पचारू के दिन भीतर खाइ ओ भाई रूल करना तू बर्तमान दबो ना तू हां बस गांधी वर तो लुक मिलना तो आज आज ना पा दे तो गांधी वर आई अच्छा आज से पैसा बाटा गुडा माने रिप्लाई भी दउनी मेसेज रो तुम रिप्लाई की गोरदारी काम करतो हम दउ गांधी वर देख भाई मो पर सबले मु प्रूफ लिखुए देखो जो कौन था ना हेमंत गांधी मोरा लिखि देखो लिखि देतो ए देख एडा केते मंडे न्यू ब्रांड लिखि हां मंडे 12:32 रो किछि नाही ट्यूसडे 8:29 रो माने देखु भी नाही मोन सियोनाल मेसेज को तो रिप्लाई दे हला माने एभळे भी गांडी मोरा जगत रो अछंती जगत रो भी एभळे भाई गांडी मोरा अछंती ए आमे जानि अनु हो भाई ठीक अछि धन्यवाद
जीवन आम तुलसी की देखते तुलसी तुम गांडी मारा भाई भद्रक जावाई तेल पकई आइज भाई चल गजपति की पिकअप करिया पड़ियो फोन ड्रॉप करिया पड़ियो तो मधुआ बोली कहला तू आर कथा करछ भाई हेमंत भाई कहजु आ तो कहला ने कहला मधुआ मधु पी की मधुआ जे से मधुआ एई लो गल्ला हला एबे सुनी पाइलु भाई मते तू कोइ एबे सुनी पाइलु ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୁକାଟେ आ ता कथा ने सुनु ते जेतेबेले कहला କଥାଟା avoid କରୁଛି କାହିଁକି? मधुआ तो अटकेला कथाटा करनी मोट पूरा खुलासा करछि कि एई कहि पाली बोली हाथ उठाउछि हाथ उठाउछि? प्रोफेसर अंकुल जी मिछ होउछ सोला के रेप मार देता ता लिसो दाड़ी के मार देछि त के रेप भाई मिछ कथा कहउछ मिछ जे दिसु बुझि पारछु ना कोन वाला ଏ ସରି କଳ कोन कोन ता माने ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଦବ ଦିଟା ସଡୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ सडू देखि माने ବାୟନ ଗେଟ ଫ୍ରି ताले सडू सडू कोन मो भिडियो देखुचंदी हां ट्विंकल ଦେଖିଲେ ବାୟନ ଗେଟ ଫ୍ରି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲା किए भी का डब्बा बाजी माय फ्यूचर वाइफ ट्विंकल ଏ ବାଦଲ आ वर्षा कोडी कानी करे दे वर्षा मोर माने ବର୍ଷା ଉତ୍ତର मैं 7 जन मोर साथी वर्षा हमिना कालिया कालिया मारो शौक एटा कोन हाउ जाव एटा कोन यात्रा सैली सेगुडा जो साप ले मारो शौक पप्पे धर खाली कहला माडो साप ले गई साप देखिया काई साप मु बसे साप देख ମୁଁ ଦିଟା ଦିନ ଦେଖି ପଳେଇଲି तुलसी तुलसी देखि जाओ मोर राणा पप्पू आई तुम विश्वास करियोनी मु एको कहनी जे आमे एते राती तुमु देखो सतर पप्पे तू सतर एत बड़ हराम जादा बोली मु जानत मते कोन कहला आज आमे दिन छाडी दिन जिबा ପ୍ରଥମ ଯେ ତାର ମୋର ଗଲୁ ପୁରା ଆଗ ସେ ଡାକିନି ତ ଆଗରେ ବସ ମୁଁ ମାନେ ଆଗରେ ନେଇ ବସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିଲା ଭାଇ ଚିକେନ ରେଟ ମାନେ ଆଗରେ ବସି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଲା ତା ବସି ଦିନ ଦେଖିଲି ଇଏ ସେଟା ଖାଲି କା ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଘରୁ ଯା गाड़ी पता ଗାଡି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗାଡି ଅଛି ଇଏ କଣ କି ଆକୁ ଦେଖାଉନି ମତେ ଦେଖାଉଛି ଗାଁ ଗାଡିଟା ଅଛି ମୋର ଯାତ୍ରା କଣ ଦେଖିଛି ମେଲଡ ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା कोन माने कार ने गेलो ବାଇକ୍ बाइक रे गाड़ी देखिबो ଦଣ୍ଡ ଗଲା ମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ମୋର ଗନି ରଞ୍ଜନ କୁଆଡେ ଗାଡି ନେଇ ପଡିଲା ତାର ସେଠି କୋଟେ ବୁଲା ତାର ବିଜୁଳି ଥିଲେ ତାର କୋଟେ ବୁଲା ଟିକେ ପଡିଲା ना तुम ଭିତରୁ ପଳେଇଲି तमु जो भाई फोन करी कहि दिन गुटे राती देखिया भाई माने मता कोन ବିବେକ ଟିକେ ମାଇଲାନି हमर देखिया बोली किछि इरादा ही नथिला ना ना इरादा आमे तो बाबा हमर इरादा थिला ହଁ ଡାକି ଦେଖ एते मन करथिनु आमे गुटे राती देखिया भाई तुलसी ଦେଖିଆ किछि बोल नाही काली ता लाइट जळुनी ता लाइट अरे तुल बे जा जळू न जळू आसी ठिया है कि ताका डायलॉग कहले ता लाइट जळु नाही बाळा साई की ଟିକେ देखिन बोली नाचु ना तू लाइट बंद हो जाउची ଫୋନ୍ ନଥିଲା କାଲି ଆଉ ହଉଥିଲା କାଲି ତାର ବହୁତ ଅପଡାଉନ୍ ହଉଥିଲା ना ना आज जो दाता जो ये नाटकटा पळेलानी की କାଲି ହେଲା ଯୋଉ ଆମର गोल्ड नुए से चले पर नहीं चले पर छिबो भाई ନା ଚଲେ ସତ काली कोन नाटक थिला माने आसी की डायलॉग कहले सेउडा ताने सेइडा मजा आतासु एकर आसी की कहूची माने से गीत ना कहनी ऑलरेडी से बंद कर देले लाइट से अंधार जाय कहि जाऊ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଭାଇରାଲ ସେ ପିକ୍ଚର ହିଁ ଥିଲା सेइडा थिला ताने आज नाही आउ सरियला आउ ଆଜିଟା କଣ ଆଜି ଅଲଗା କରୁଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନା କଣ ନା ସେଟା तू कोन ତୁ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ तू मो भाग्य ना सेटा तो तुलसी दानु यातार ସେଇ ତୁ ବୋଧେ କଣ ଗୋଟେ तू बोधे मो भाई पहुरी ତୁ ମୋ କଣ ଗୋଟେ तू की मोबाइल चरम पा କିଏ ଦବ के दो ए देख क्या सर କିଏ ଦବ कार फैशन ଆମର रो तो कोन तोर बळ अछि बोली देखे होजु ए बळ अछि बोली देखिबो नै कणा କଣ ଦେଖିବି ଦେଖ ए लोकल ରନି ମୁଁ लोकल गुंडा मो खाली हाणी भी ଯାତ୍ରା हम ଖାଲି କାଟେ ପଡେ गाड़ी हम पटो देखिबो रे पटो विषय रे ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ଲାଇଟ୍ ଟା ବୁଲିକି 4-5 ଦିନ ବୁଲିଲି ରନି କହିଲେ ହଁ ରନି କହିଲେ ସେପଟର ପୁରା ପାଟି ପଡିଛି ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଏପଟ ଦିନେ ସେପଟେ ତିନିଟା ପଡିଛି ଦିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ନେଟ ତ ରଙ୍ଗମହଲ ବି ପଡିଛି ନେଟ୍ ଟୋଟାଲ କପା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଭାଇ ଆସିକି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା ବରାବର ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖିବି ସବୁ ବାଡ ବତାର ଆସିଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟର ଡାକିକି ନା ମୁଁ ଦୋକାନ କାଲି ଦୋକାନ ପଳେଇବା ଆଉ ଯିବା ଦେଖିବା ଯଦି ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପଳେଇ ଯିବା ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ମେଲୋଡି ସରିଲା ପରେ ସବୁଆଡେ ଯିବା ନା ନା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ହେ ନା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶଳା ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ସରିଲା ପରେ ରାତି 3ଟା ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହଁ ମେଲୋଡି ସରିଲା ପରେ 2-3ଟା ସିନ୍ ପରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯିଏ ତୋର ଟିକେଟ କାଟିଥିବ ଲେଟ୍ ରେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲେ
ସେବା କହୁଛି ତିନିଟା ପୂର୍ବରୁ ସାରି ନା ନା ସକାଳ 6ଟା ଯାତ୍ରା କରୁଛି ମେଲୋଡି କରୁଛି ରାତି ପୁରା 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲୋଡି କରୁଛି ଏରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଛୋଟ ବାସଦେବପୁର ରାତି ସାରା ଜଳୁଛି ୟାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବିଲ୍ ଅଧିକା ହଉଛି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜାଣିଲେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ କିଛି ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୋଲି ନା ମତେ ଇଏ ଲାଗୁନି ପଇସାଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦବ ନା ମତେ ଲାଗୁନି ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ଜଳୁଛି ତ ଏଠି ବନ୍ଦ ବା ଇଏ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ପାଲ ପକେଇ ଦେଇଥିବ କି ଭଲ କହୁଛି ତ ଭାଇ ସେ ସାର୍ପି ଫାର୍ପି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି ନା ହଁ ଏଠି ବି ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଭାଇ କରିଛି ହଁ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଏଠି ସେ ଇୟାନ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ପୁରା କମିଗଲା ମାନେ ଗେଟ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇନି ପୁରା ଅନ୍ଧାରୁଆ କରିଦେଇଛି କଣ ସନ୍ଥ ଭାଇ ତମ ନାଁରେ ଏମିତି ସୁରଜ କହୁଛି ସତ ହିଁ କହୁନାହିଁ ଆଉ ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି କହୁଛି ଯୋଉ ନା ମୋ ଭାଇ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ନା ତୁ ମୋ ଭାଇ କଥା କହୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା କହୁଛି ତୁ ମୋ ଭାଇ କଥା କେମିତି କହିପାରିଲୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଆମେ ସେଇଟା ଠିକ କହୁ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଏଟା ତା ଗେଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଟ ନୂଆ ଜଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଳିକି ରହିଛି ନିଅନ ଗୁଡା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବଡ କୋଉ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଭଲ ଏ ନିଅନ ଗୁଡା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଜଳୁଛି ଏଇ ନିଅନ ଗୁଡା ଦେଖୁନ ଆଉ ନହେଲେ କୋଉଟା ଜଳୁଛି କୋଉଟା କହିବା କଣ୍ଡିଆ ହାତ ଜଳୁଛି ସେଟା ସେପଟୁ ମୁଡି ଯାଇଛି ରାତି 2ଟାରେ ଆଇଛ କାଳି ଠାକୁର କେତେ କଣ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିବ କହିବ ତାର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି କୁ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଏତିକି देख ମୁଁ देख ଭିଡିଓଟା କି ରଙ୍ଗ ଗାଡି ଚଲଉ ଚଲଉ ବି ସିନେମେଟିକ ଲୁକ୍ ନେଇଛି देख ହେଲୋ ପୁରା ଧାଇ ଧାଇ ଦୌଡୁଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚାଲ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧା ରଖିଦେବି ନା ଏତଟକୁ ଆସିକି ଆଜି ବାବା ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ନେଇ ପୁରା ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଛି ୟାର ଭିତରେ ଆରେ ଏଇଠୁ ଚାଲି ପଳେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ଏ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦବ ବାଳା କହିବ ତା ଭିତରେ ପୁରା ବୁଲି ହଁ ତମ ଘର ତ ଆର୍ଥର ମାର୍ଥା ସେଇଟା କରୁନୁ ତୋ ଭାଇର ଦୋକାନ ସେଇଟା ତୋ ଭାଇ ଦୋକାନ ଏବେ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି ଦୋକାନ ନା ନା ସେଇଟା ତ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ହଁ ସେଇଟା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଭାଇ ରାଣ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ଇଏ ଭଳିଆ ମେଢ଼ ଭାଇ କ'ଣ କାମ ଭାଇ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ରାତିରେ ତ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲିକି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଥରେ କରିବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆସିଛୁ 2ଟା ହେଲାଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରୁ ପଇସା ଅସୁଲ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ବସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାତି 2ଟାରେ କାର କ'ଣ କାରଟା କାହିଁକି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ହେଁ କିଏ ଟୟଟା ବାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ଟୟଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସତର ଭାଇ ଖତରନାକ ଲୋକ ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ ଆସିନୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ତ ଦେଖିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଜଳିବ କି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଭାବ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଗୋଟେ ହାତୀ ସବୁ କପଡ଼ା ବା ମାଲୋ ଝୁମର ର ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଖତରନାକ 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 ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେପଟ ଏପଟାକୁ
हाँ तो तेरी गाल है, हीरोइन की जैसी चाल है, एक बार पीछे मुड़ के देख, तेरा हंसी का क्या हाल है। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ତାର ତ ତମର ପୁରା ରଜ ଆଉ କଣ ତମେ ଶାଢୀ ବଦଳରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବ ଚପଲ ବଦଳରେ ହିଲ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଆସିକି 6-7 କାଲି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ସଜବାଜ ହେଇକି ବୁଲିବ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଏଇ ଦେଖିଲ ଏତିକି କଥା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସେ ବୁଢାବୁଢୀ କହିଦିଅ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସେମିତି ହୁଏ ତମେ ସେ ଗୋପୀଟାକୁ ରିଭର୍ସ ଦେଇଦବ ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତମେ ବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ଭାଇ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଥା କିଣା ନେବି ନା କଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ପାଟି ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହବ କହିବି କାଲି କହିବନି କାରଣ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିଛି I love you. ଭାଉଜ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତମେ କାହାରିକି କହିବ ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମେ ବି ଟିକେ କହୁନା I love you, baby. I love you so much. तुम्हें मोर पसंद मालवी ତମେ ବି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ତମେ ତମ ରିଭଲ୍ଭ संपर्कर सीमा सहर तो गई इते तरफ फस जाई परलो अरे एते बड़ पाप काम करिबा पय तमे साहस करि परलो केमिति
ହଉ ତମେ ତ ସତ ସେଠି 3ଟା ପାର୍ଟି ପଡିଛି ମାନେ ନାଟକ ପୁରା ମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ନା ନା ପୁଣ୍ୟାଇ ପୁଣ୍ୟାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣ୍ୟା ବି ହଁ ଦେଖାଉଛି ନା ତୁ ଏ ଯୋଉ କହିଲୁ ଏ ଶୁଣ ଏ କଣ ସାଇ ଭଲ କରୁନି ହଁ କରୁଛି ନା କରୁନି ତୁ କହନି ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଭଲ କରୁଛି ଆମ ତ କଣ କହୁଥିଲା କେହି ଭଲ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ କହିଲା ପିୟୁଷ ଭାଇ ପିୟୁଷ ଟା ଗୁଣବତ୍ତା ସେଇପଟର ସେ ସାଇଡରୁ 3ଟା ବାଟ ଖେଳୁଛି। ପିୟୁଷ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ସାଇ ତା ଏଙ୍ଗଲ ତା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା ସେଇପଟେ ଚାଲିଲେ କିଏ କିଏ ଟିକେ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖି ଆସିବା। ଏଇଠି ବ୍ରିଜ ତଳେ ଗଲା ଗଲା ଆଉ ସଇଲା ଆଉ ଯାହା 2000 ତେଲ ପଡିଛି ଗାଡିରେ ମୋ ସାର ଦେଇକି ରଖିଦବ।